ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपण माननकु मोर यूट्यूब चैनल आस्ट्रोधर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। सुख समृद्धि, धन धान्य, पारिवारिक सुख शांति, विद्या ज्ञान उन्नति एवं यश प्राप्तिर अन्य नाम हेउछन्ति देवगुरु बृहस्पति। गत मे मास 15 तारिख ठारू बृहस्पति अतिचारी अवस्था चलन करुछन्ति। प्रथम पर्यायर मिथुन राशि रे 5 मास अवस्थान करिला परे अक्टोबर 18 तारिख दिन कर्कट राशि पुनर्वसु नक्षत्र को चलन करिवे। कर्कट राशि रे बृहस्पति मात्र 45 दिन अवस्थान करी डिसेम्बर 3 तारिख दिन पुनर्बार मिथुन राशि को वक्री चलन करिवे। प्रथमतः कर्कट राशि रे बृहस्पति उच्च अटंती, तेणु बहुत शुभ फल प्रदान करिवे। द्वितीय रे पुनर्वसु नक्षत्र रे चलन करुछन्ति। पुनर्वसुर अर्थ हेउछि पुनर्बार हेबा बा रिस्टोरेशन हेबा बा पुनर्जन्म नेबा। आक्षरिक अर्थ हेउछि पुनः अर्थात पुनर्बार, वसु अर्थात धन बा आलोक, अर्थात गोटे लंबा समय धरी चलीथिबा दुख कष्ट बा अशांति परे जो सुख शांति सद्भावना धन सम्मान इत्यादि पुनर्बार स्थापन हेबा। पुनर्वसु नक्षत्र स्वामी हेउछन्ति देवगुरु बृहस्पति। तेणु आसंता 45 दिन बृहस्पति ठारू आमे बहुत शुभ फल प्राप्तिर आशा करिबा। एही 45 दिन मध्यरे बहुत अपॉर्चुनिटी आसीबो, बहुत बड़ बड़ परिवर्तन आसीबो। इंडिविजुअल व्यक्ति जीवन रे आसीबो, राज्य देश तथा विश्व रे बहुत किछि परिवर्तन आसीबो। भांगी जाइथिबा संपर्क पुनर्बार स्थापित हेबो, उजुड़ी जाइथिबा घर संसार पुनर्बार निर्मित हेबो। जेउ बिजनेस रे क्षति हेउथिला सेथिरे लाभ हेबार संभावना देखा देबो। जहा बंद हो जाइथिला ता पुनर्बार आरंभ हेबार आशा संचार हेबो। जेहेतु अल्प समय पाई कि बृहस्पति एही स्थान रे अवस्थान करिवे, आपन को एही अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करी इमीडिएट एक्शन नेबाकू पड़िबो। वर्तमान देश देश मध्यरे राज्य राज्य मध्यरे एवं मनीष मनीषक मध्यरे संपर्क सुधरिब, वाणिज्य व्यवसाय रे उन्नति हेबो, विद्यार्थी माने उन्नति करिवे, प्रत्येक क्षेत्र रे नूतन आशार संचारण हेबो। पुनर्वसु नक्षत्रर देवी हेउछन्ति आदिति, जे कि देवता मानकर माता। से रिप्रेजेंट करंती रिन्यूअल बाउंडलेस बा इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी रो। तेणु समस्त राशि व्यक्ति विशेष वर्तमान 45 दिन माता आदितींकर पूजा करंतु, शुभ निश्चय हेबो। जदि आपणकर किछि निर्दिष्ट समस्या थाए एवं एहार ज्योतिष शास्त्र सम्मत एनालिसिस करने को चाहूथांती तेबे वीडियो रे दिया जाइथिबा नंबर रे जोगाजोग करंतु। वर्तमान पर्यंत जदि मो चैनल को आपण सब्सक्राइब करिनांती तेबे सब्सक्राइब निश्चय करंतु। आसंतु जानिबा बृहस्पतिंकर एही राशि परिवर्तन कन्या राशि व्यक्ति मानक ऊपर कौन प्रभाव पकाइबो। गत 5 मास हेबो बृहस्पति कन्या राशि 10म स्थान रे अवस्थान करुथिले। 10म बृहस्पति शुभ नुहंती। साधारणतः कर्म क्षेत्र रे चैलेंजेस देखा दिए। कर्म क्षेत्र रे अधिक वर्कलोड जगु फैमिली लाइफ खराब हुए। तेणु कर्म क्षेत्र रे एवं परिवार रे मनीष मानसिक स्तर रे कष्ट पाए। शनि मध्य वर्तमान आपणकर 7म स्थान रे अवस्थान करुछंती। तेणु शनि मध्य शुभ नाहंती। कर्म क्षेत्र रे टेंशन रहउथिबो, समस्त कार्य विलंब हेउथिबो, पति पत्नी के मध्य खिटपिट लागि रहिथिबो। मात्र 18 अक्टोबर 2025 दिन बृहस्पति आपणकर एकादश स्थान को चलन करिवे, अर्थात कर्कट राशि पुनर्वसु नक्षत्र को चलन करिवे। कर्कट राशि रे बृहस्पति उच्च अटंती। पुनर्वसु नक्षत्र स्वामी हेउछन्ति स्वयं देवगुरु बृहस्पति। तेणु बृहस्पति निज नक्षत्र को एवं उच्च राशि को चलन करुछन्ति, जहाँकि आपणकर एकादश स्थान अटे। एकादश बृहस्पति अत्यंत शुभ फल प्रदान करती। धन धान्य यश प्राप्ति, गो भूमि जाया लाभ, गृह प्राप्ति, जानवाहन प्राप्ति, कर्म क्षेत्र रे उन्नति, वाणिज्य व्यवसाय रे लाभ, संतान सुख, गृहे शुभ कार्य एवं धर्मानुष्ठान इत्यादि हुए। तेणु सबु दृष्टि शुभ हुए। आपण वाणिज्य व्यवसाय रे बहुत उन्नति करिवे।
ଲାଭ ହେବ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ପ୍ରପର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ କିଛି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଏନର୍ଜିର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଛୋଟ ମୋଟ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବେ। ସନ୍ତାନମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଯଦି ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବେ ତେବେ ବିବାହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଯଦି ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିବେ ତେବେ ପାର୍ଟନରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନର ହୋଇଥିବେ ତେବେ ବହୁତ ଶୁଭ ହେବ। ମାତ୍ର ଏହି ସ୍ଥାନରେ 45 ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କଲା ପରେ ବୃହସ୍ପତି ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ଦିନ ପୁନର୍ବାର ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ବକ୍ରୀ ଚଳନ କରିବେ। ଏହି 45 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭମୟ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଗୋଚରରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଜାତକର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ସମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପଟିଏ ଦାନ କରନ୍ତୁ। କାଉ ଏବଂ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରମଜୀବୀ ଏବଂ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, କଳାବସ୍ତ୍ର, କମ୍ବଳ, ଛତା ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓମ୍ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଏବଂ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ନିଜର କୁଳପୁରୋହିତ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ନମସ୍କାର।